ikao no wakazi ni madhamana wa hesente nani makunduma ni ikao washangilia haongo kinyume na Beti Salam, lakini usiku leo ni hesente wakubali au tamani wapare matangazo harmazi mbaza matangazo kao ngarjiundao bamusonti pia ili wajua rongomrongo wakahula wanananga dokana wakati wakao na wao wisa wasli wakati waishia ukana wakomoro waishie hizo lazimu waishie wisa wasli hapo karo kwa tunaona wakati ulianga sida sinema zamana wa hesente makamu rais wa hesente metre sedelari nano onya nyeka wanafanya ile tongo hilo garwani kwa ili wakomoro waishie hizo ikao ndio tamani wambie wakomoro kwezi sente na nyumbongozi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كويزي وتكوفا كومور ndo mashariki na magharibi, baadaye hawa ivumao wanafrika, baadaye hawa ivumao wakati unu harumwelini ikao ndio hawa ya mabadiliko ya kinansi ijoka kinyume ekaya watu sisi sempe kadajitekeleza abange mwezi wa Juliet kabla ya warira wafanyiha msanganyiho waweze antitenine ziloho masiwani nando wananyasi wahe comrade kao ndio Komor wananyasi wahe union de l'opposition ndio Komor wananyasi wahe mzazi mwenzerundi walio Komor nane sente bungwaibenze ilio Komor shukura na zahinda za hatu ilawana ni haziyafanyisiwa na wa Komor au kayondo wa Komor kastina azima ukanga droka ujibu ni manyerule ya kahamba juzi asali njiwani sindiwelio joheleza za azima za hatu sisi makungu manyumane kauri satsanga nyabazima ngarombo Mwenyezi Mungu ridungane na wakomoro abaha kanga undo ya rongo wa undo wazindiwelio na hautanti joka mle bara nje kontransale wenu wanduwa ile wesuwa ya hayo rowai wona rowai yao nomba nukanga joka na madambili wonadar kao manama makamu raisi uto fanyaye kao mdoka ya mihazimi de falki yehova hanulio wajoka ya azimi ya wili kao manama deputali mwaji mjoka wone sawa sanganyi hone marunda ya lindo ni msanganyi hawo ne bahano rafaliki wanama kao ngao manama Mohamed Said Ismail kao ndiye representant direct wa gouverneur Hassan Hamad Shah wengi wandishi jumla wa he shekayo shehansi wa sheter tamzamani subhana bani leo yale ndogo za hapa nyamwali Mwenyezi Mungu mbonon ndio tumtena fatio msizoni Mwenyezi Mungu mbonon shange banero maningasi subhana kao wadu waladi watu intervene sawa ndio kusoma watu wa ye sente au katika Anthony Mwanesenu ka wananyasi wanaondo wa represente o de direction ye hansi wa yakabujibu ya ansema ya Komoroni wananyasi kao ndio wenye eta major sente walobanu wa represente wao ni secrétaire général vice-président samahani vice-président secrétaire général mondial wa maendeleo ya bunga oye apeli yafanyiwa ya forum kome shamba vice-président na deputali mwaji ni mwana secrétaire général kaonge banu mheshimiwa HBB yawo yonde hali joka wendesa omonano wa hizi hazizina garobo Mwenyezi Mungu dépasse 45 minutes harubani shaina mduka ujoka intervene gamdu wono kanga do intervene amude kawa na mwingi no muda wa aika no dépasse mude kawa ndio anikiwa
na mumliko bwana makamu rais mwanama Metre Taarifu tafadhali mashkura min fadlikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wezandanindo shukuriani mbesheleni marhaba mengi orenga fungu ojibu maonio ya hatu mrenge fungu harumwe mahadisi ya hatu matangazaji habari inumi alirarenga na sinani haukasi magomana wa siasa wa henti ya hatu rilo kinyume karti kinyume ne beti salama hakayuhangwa beti salama shangasi kinyume na wandu wafoku wa beti salama wa irende ya hao. Donc kati wanu leo milongozi mishashi sha milongozi muhimu hauka hizo ndizo wakomori walindao imagomana siasa wawania uzembwana walokusoni walizembwana za uwana mezi ya ufujari lokomori waregeze bwana za hao. Hizo ndizo wakomori walilidao nizo walindao wake direction walindao wake mot d'ordre walindao imagomana siasa warenge zigomana za hao warengeze responsabilite za hao. Sisi kaujaba leo amfikiru kuwa komori wengi ngwarijuao et determination ya hatu kabati mluluwa armele tengolinu utojulwa par rapport ni engagement yahe en faveur ya henti ya hatu rizone sa juzi ngabo za tilwanzi ya levanzi hali juzi batuni jari balele fungu la hatu rende Genève ngabo hatua zinji za lawana na maruda menji na maanzishi menji na mtwala mwinji na mtsango mwinji ye dunia kamili kabati tengwe luhun duniani watujua ye marunda ya zalihaniha ya parihaniha na msafara la ufanya mada Genève ze recommandations nana ze conclusions za Genève kabati kungumanyo la dunia watona ushahidi ya hezenongozi vila Komori bande Nations Unies bande Union Africaine bande Ligue Arabe bande Ligue Islamique bande SADC bande Commission de l'Océan Indien bande Union Européenne hizo lazima OIF wanda wanadomba communauté internationale rifanye za hatu hapa hizo ndio za kaula dimu tende rifanye ranzi akaba muhanyi wangu wa ule strategia hapo rende hansi zenye shahidi rifanye mashitaka ya kufanyiwa harmoni dunia rende au CPI rende hansi témoignage baishe kanga kwa msafara ndo ajitena wa preparewa puisque ye mashitaka ngajao batsoya da CPI haini wakati ngabwaje ko bewa CPI mfumo jao ngabo msafara ndo kufanywa ila Pays-Bas mfumo jao donc ngachukua hada zehaz kajaka za kifra yawa basana ndizo za kaya rijilekeze ondani garamba Komori rijue evanuwe yakaya obonze risali hansi zenye shahidi zinu inga ifanyawa basawo ndani Komori abasanga rifanyawo awakari sari hansi amadiko haba obonze kabata tamushiki hata wala warafu mashishio wayagua rishingiri bwe mashishio hao riwaonesa yabo basaka ujabanu leo hamwe conference ya leo rijera mbi wa Komori sisi magomana wa SNT rambi wa Komori kangarenga ozigomana za hatu au kayangasi na zahidi ni maunyu ya kuwa Komori ngasi mazahidi nizo wa Komori watahao
ya buranzo katira mekanga lifanya siasa ya bunga nzao wanrodo ishia izo marangi ya watahao halafu Mwenyezi Mungu ajaibia ukabala wa siasa loko utende halafu maraia wao wa ngoni baadhi ya rafanya zo bonze rikaujana meka rishia et appel ya he peuple komorion kangwanzao wakimbadilishwa rishia et appel ya he peuple komorion wa kangwanzao wafanyishe revolution yerija kaujarijibu rambe ukayari hisani ele waranzihale chaléo kaujarijibu d'une façon ferme et claire yauka risali jitayarisha na singa sitayari ya huenda hamwe revolution wananyasi wa daula ya haki hivyo manahamu wananyasi Abdalla au katula wa uzamba haini wakati harma ze radio harma ze Facebook katula ufanya appel ka tayari inaenda ejanibu ya haki ya daula ya haki kangwa utayari ya ujibu ya appel ya revolution sirka ujaleo rabeka ngasi favorable na singa sitayari chaboti la sasiche ngaripara wa nanyasi wa he front commun ya wa ngaranzura be union de l'opposition ngaranzura be wananyasi wa ekombeli ngaranzura be nzairumbi nana haini janibu tsuka uyonsi ikawo ngela rimu wakati unurizambao ritsilinde joka ulawo bonze zije zibadilo mzilo zilo masiwani na rijibu watina zisabu emaunyo ya hemarani ya okomo riundane sonti wadzima rijibu emaunyo ya huwa komo si haleba mkamwa benzi rangalezi taratibu za kaula jimuzi fanyiwa ngamona uzibirao harmoni dunia ngamona uzibirao Mali leo ngamona uzibirao Cote d'Ivoire leo tena ngamona uzibirao Guinée Conakry nana ntizingo ajiza Afrika wale kangwa ubisi wao na mkaungwa unisa ukangwa nzao ala hakika zengozi badili donc conjoncture ndio favorable na sibo wa Komori kabati ondojula obonze wajeni watohuja wajambe kao wafanye izo sisi akola limuri tifanyire rifanyisi hatu wanu haini mndu wakati wake Mwenyezi Mungu waendo ujuo osiku ya joko ritamani mzima harmasi kabati ujosu kwa joko utamaniwa no ile ndia hatu sonti akola limuri lile donc abo mwele wakaya konferensi hatu ya leo katika ujarijibu programu katika ujarijibu provocation ya mrutola mumjua au hata provocation ifanya juzi nzuani katika ujarijibu pisi ngari mjua au sheifegisha ngari mjua au zetwabia za shale uri kwa ujabanu hawakeza hatu eza Komori na izo sihisa eza huwa Komori na izo sihisa ngari zijua au shaba saiza hilani mundu jua ebanga tukofanya atarijeri hensi hawa ya nyumeni na mkonsi wa nyumeni wansi juha izo ndeza hilani izo hamba zambwa emasilaha ya tsaha ngari joka ya yeye lijawabu lahe yani boneyo ngari joka ya majawabu yahe parapuri nizo wa Komori watsahao mirongozimi ngari jotse na ukaya majawabu yahe nizo wa Komori wengi watu hanza zifanyishe wotiju malapizo bonezi na ujitaishia zahahe nuondolo karibu naye mamfikiru kakabatisima hadisi manwaji ya hatu na sinae tukaya rohi ya dezahe ya rimulie yensi ya hatu wanikiwa wangu ikao ngwajonikiwa nuwa Komori yezi ya halali wajujo urimulie yensi ya hatu ikene
uwezo na nafasi ya ukaya haini mdu ya likole fungwela mafikiri ukarika clair harimo message ya ukaya ya revolution yukabati ya Komori labasa Shatimaulu e revolution ya Komori leo Shatimaulu e wajuko ulifanya revolution si Mwarabu wala ti mzungu wala ti Afrika. Chez revolution ya Komori sisi wa Komori sinde ndio ifanya na singa sita yake yabuga natuna betena ukaya banu harimo revolution haini mruge lele fungwela haini mruge no mtsango wahe ngabo mtsango wa hatu simavoma na siasa ngabo mtsango ya hemaranya haini mruge natubalia le fuvu tinti shabuga jori sangani mafuvu ya hatu zote ribali odirolo masiwani amzirejensi na kaizo bizo muhimu akabanu eyarengensi ya hatu matrekani ya irenga matrekani ya tsungo irenga yetu kushoni ha yani politiki ya l'union ya teitiso na uhara na kukabati muhara ya mzidia okaya ikawaliza ugu yendo ko uramyo hatawa henda mwambasadi mtujwe safara leo yuhaduka utalia mjuka utalele da huu au mashitaka ya safa nyuma halali pia mtujwe safara leo yuhaduka utalia au kahe safa nyuma mashitaki umahalani ala rawe walo naona watijambe kwa polo shitaki kwa polo tabishiwa babashar kunusuda ngarijoza munda banduza ndao kabati immunité pour un dictateur kabati immunité pour un crime contre l'humanité yoke couvrewa na immunité ya mgo tukoyonzi ukabona tukanza kujirando kaya hawe na mnaidio ni maoni ya huwa Komori ni namna zibira au hamwe dunia kama hususan Afrika wakati wako wa Komori usauja na sisi magomana wa siasa global represente OSNT ngasi tayari ya urengaze ngomana za hatu na haini mrai ya mkono uonoko wakati usauja ja al wakati usauja na tsanganyihani baba mkabati parti politique leo et parti nzima de révolution ilang révolution idonukia mavushe mema yone bana wa révolution ilang ti révolution ya urahitwa cha révolution ya ilang de mnamarashi mwema okomo izo habari la kaujarjel tekeleze bana des messages la kanyo katika huja mwelewa mjirepete et ça sera ici katika huja bijalijibu za hangwa nezuka hangwa gasina izo litsa habo gasina izo litsa ishia wensi hapo izo ndezali hafilisha izo ndeza tungesa global eza mondo lisalifanya bana basanga ndawa mo etape ya bili c'est la révolution ilang na sisi risalijibu ngarijibu ya peuple comorien kao ireleyewa na ushababi wa daula ya haki ukajaribu solennellement et disponibilité hatukanga sipre izo zola yabo kapia unike mwanama deputy alimhaji ndongo akayanga suive wao mwazu wakabila zinwaji rijitekeleze oui. Après avoir pris le monde à témoin à travers les initiatives que nous avons prises, aussi bien à Genève, puisqu'il y a eu un acte fort, que je dirais même fondateur. Les Comoriens se sont mobilisés massivement le 6 juin, concret et circonstancié et très détaillé sur les climats détestable de la politique menée par le colonel Azali qui a pris notre pays en otage. Les témoignages étaient cruels, concrets et vrais. Le monde entier est au courant de ce qui se passe au Comores. Des conclusions et des recommandations ont été faites. Nous avons solennellement envoyé un courrier au colonel Azali pour lui demander
de prendre des décisions conformes aux recommandations et aux conclusions de la table ronde organisée aux Nations Unies, à Genève aux Nations Unies. De même que nous lui avons suggéré également, demandé de prendre des décisions qui traduisent les recommandations de l'envoyé spécial des Nations Unies qui, à travers son rapport spécial, a bien et clairement indiqué qu'il existe aux Comores des cas de torture et que des prisonniers politiques sont détenus dans des conditions dégradantes et inhumaines. Ça fait déjà quelques semaines. La réponse à ces recommandations, c'est le mépris total. Il y a ceux qui ne connaissent pas Ali, qui peuvent être dit comme quoi ils sont surpris. Mais nous avons peut-être la naïveté de dire que, écoutez, quel que soit le profil que chacun de nous peut afficher, mais il y a une part d'humanité en chacun d'entre nous. Nous lui avons accordé quelques jours de prise de conscience. Ce n'est plus le cas. Il est de notre devoir. Il est de notre devoir en tant que représentant du Conseil national de transition des Comores. Il est de notre devoir d'assumer notre responsabilité. Nous sommes venus ici aujourd'hui réunir la presse pour dire que le Conseil national de transition assume pleinement ses responsabilités. Nous répondons favorablement à l'appel et à la volonté du peuple comorien qui demande une révolution pour un vrai changement, un changement radical. Cette volonté du peuple comorien, elle est affichée, elle est soutenue, d'abord par la diaspora comorienne, par cette jeunesse rebelle, mais citoyenne, et responsable et visionnaire, qui depuis plus d'1 an manifeste dans les principales villes de France et d'autres coins du monde. Et aux Comores également. Il y a des manifestations aux Comores qui se font pacifiquement. Azali, il est rejeté. Les Comoriens n'acceptent pas la prise en otage de leur pays. En tant que dirigeants politiques, nous ne pouvons pas rester encore longtemps sans répondre favorablement à cet appel du peuple comorien. Et c'est pour cette raison que oui, le CNT, représenté ici par la fédération ou bien le CNT extérieur, nous disons que oui, nous répondons favorablement à l'appel du peuple comorien incarné par le mouvement de la jeunesse d'Aoulaya Hak. On dit que oui, il est temps, effectivement, d'engager le processus pour la révolution ilang-ilang au Comores. Et cette révolution, nous la voulons la plus rapide possible, la plus populaire possible, la plus massive possible, pour un vrai changement. Donc nous appelons toutes les organisations politiques, les organisations de la société civile, les citoyens comoriens libres de toute appartenance politique, religieuse, syndicale, et constituer un vrai et seul front pour mettre fin à la dictature. Il ne s'agit pas d'une cause d'une organisation ou pour une organisation ou bien pour une personne. Il s'agit d'une cause pour un peuple qui est opprimé, qui est pris en otage par une poignée d'arrivistes, une poignée de dictateurs et de ceux qui soutiennent la dictature au Comores. Donc, le message principal de cette rencontre avec la presse aujourd'hui, c'est de dire comme quoi le CNT assume sa responsabilité et répond favorablement à cet appel pour une mobilisation populaire, massive et nationale pour une vraie révolution qui doit nous conduire à des vrais changements chez nous au Comores. Bien sûr, nous allons nous étaler à partir d'aujourd'hui, prendre contact avec toutes les personnes, disposées
à soutenir ce mouvement, à nous retrouver le plus vite possible pour exaucer le vœu de notre peuple. Voilà le message principal que je tenais à dire. Bon, je profite de l'occasion pour exprimer au nom du CNT notre soutien à notre président Mouni Baraka. Nous tenons à soutenir notre président, à lui exprimer notre sympathie et notre solidarité. Le combat que nous le menons en parfaite harmonie avec sa conception de la vie politique, sa conception de la démocratie. Que Dieu lui prête vie et force et courage. Merci. Oh, manama sekretari mati utuenda mnungo haunganya zambani makamu rais kabulia tutulika wananyasi watangazaji wakale wana mataifa mbareke wale tangala mbareke mamuthibi e concret tafadhali msende sekretari mati ondora. Amin. Watukufu watangazaji, wananchi wa Komori, wananchi pia ndo harumode mengu warondani nwalobonze ikawa mridungao ngamroge fursa ino nimbushirwe ni kheri na rumjenzi hatujua nimnikeni zinto saa za Kiislamu nimamjeni salam na amani juu ya hatu sote pia rumenti ya hatu na wakomo rumenti pia ni mamjukambao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Nafikiri ka vice-president wa SNT ajitekeleza wanu hamba izaka muhimu habea emisaji la kazariwe ngamjunganya huma nukta chashi au amuda mchashi nionyesa kaudio nezambishi habanu haba haino ngamnisaka wa Komori ngeladimuri singane matsa mazima rawa siasa rama raia geunisao kaya usikwale wainu uvandapuwa valuesenteone kazana wenda kaitsina urejeni ngoni nainga udiri yao gipare wamkonsi wafanyiha desisi wafanyiha Komori yatsaganya makongomanyo mane ikao desente ne ino de l'opposition ne comrade na mzaze mwenza Irundi niwambie ka zikao hizo zafanya Komori hizo ni zikao rabaki unubonze usikalo winu rizikie nziani ripare wananyasi wapinzani wa siasa walobonze usolo walo Faransa ezikao shakatsi shiporo front commun rishirenge rishankuli yemiendo mili chikane ma representant hamada ili rafanya SMT rambujuzi usari hansi shikao usibabisha e front commun yendelee na haini mrikao gwanzo Komori yifunguro zifungo za fungo za kifujari za koloneli azali au ramego zibi yodo bana ladhimu jeri tsanganyika zitekeleze abantu hafaswa sinamana zirije ukande onga muno woblemeni kantoda hule garengao zensi za Afrika rengeye Mali ne Cote d'Ivoire ne Guinea zengozwa wanansi walamu hawajua wamba kabati mrujuka ufungua zensi za toda wao na zambishia abantu nsure jei shagaboni suka bana zambishia ukawa Komori yabole garanti rates wana fikra warwaji tsawala rende itipaki gariparawe makongomanyelo hunu yatsanganye regele kongomanyelo fanya refo kome waje wonsi pia tsanganye mo wakati usauja rekubale kwa wakati usauja na zalia sarife haziraifani ijani marunda hao garijwa heli ya zalia liondani yekaza alia hati kwa Loma rango Avril atare ukade shida ya serikali yogene tafsiri katunga mrejame serikali ya yekale waziri wa wonze haroha kajahunga waziri ya mwenza tijonde leo yogene tafsiri ngaliele wao wakati uja waambia koloneli ya zali elezari na hiyo ngarengo fursa ino tsena mandele ya wewe rambe koloneli ya zali wakati uja iladhimu ubede mission utawe hawema
au kawa na wasuli wan karna uva nafasi charuti daula ya haki yabo hizo ndizo njokambisha wan ni parabti na kamsisidio ukaze fursa hizo ni institution zancho ndani hizo ndizo njogunga un kabati makongomani nyumeni kabati zikauzinji na zori zikauzine hizo lifanye izima ama lishafanya izima lifanye yembwana riwasilishe na ngamjua kwa ulemengu ama nilizabisha abantu wasawa jua wote pia ukakomori kabati daula ngiho diktature ngiho Peru ngiho uyi na hizo de lazima ulemengu wa leo zilizo zibadili ngeuliho zilizo pia zabisha abantu zukausisindia mwenu kutoa hiyo ukanipare mashamani de l'opposition ilo Faransa ni pare comrade ilo Faransa ni pare mzairundi ilo Faransa yangalie sente rifanya zio au kai hazifanywa sente wa wanova waswili rijertsanganyihe rikaze baba hanu hakabara rimambia ni ranguhale ka imbedume isaila ziwa rimezi kaba rikaulinda mnashonde mwema mhali yaulo nisojeri kazi gena rinde bazima rilkemduye shononde yatizembe dume ningoi auka hawatiwa hale raija papinda zuni zikazambe wakomori nareli wale wakomori na rensi wana mashaka rensi wana tabugamjuko wakomori ya madiza bishaba wasanga utajari rendelele sinao ni wonise vanu kaya gasigingoni mwa ya raisi watu bishia mwingi baraka na siri mimilia obanu yadi yo gaside sinae ngarponyo zile sinae ngarjonde la sinae riwane kudonda sinae kabati kurejea ngoni kabati tarududi baina ya hazina sinae sisi sente niambie wandu wasate na amande liambishia vanu nwambie kaya imbrume yabe wanizamisha wandu wae watanyohe frokome na daula haki nzemwenza irundi gasida sinaho ngarjonde ngona inu ngetsutani keminde ngamkazo yabo ngarjujibwe masuala kiozisia wanu nyesi ngajale komori au haraka yaliza shanga mambia zali karadhi digoi utikajale ya komori yendaba karnauzia karnoba nafasi ngojujua wendelea shango dukavamane zujire komori au karwambia kasima demokrat ngaranzoro ya amani neze armu za hapo armu za demokrasi karna katima tabiri ama nizonongo ziona karadhima wolo puchist uone tabiri za puchist nezongo za mambo juka kwa morabo na rais vamana wa umma yakadoba rabo na ungu amdi wa kuburi rabo wa rosa urambua ngabo ngamkazubani jirishile mazubani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Vous avez la parole, vous, les journalistes, maintenant, parce que vous avez entendu les exposés. Donc, on vous écoute, messieurs les journalistes. Allah kumwona samahani Badruddin wa Facebook FM inga mina masuala maili kabla na wanama wajarenga omrongo solennellement nous sommes déclarés nous yakana l'heure de la révolution est sonné aniabo msanga mlansa we aso mlansa yesu aso harma révolution shaunu zura kanzani uzise rais wa SNT ni maopposition wa Kakomori waheza jimbo la taifa muzisita Julieti ndio jimbo la taifa la independence ya hatu serikali wawaheza wabambaza waheza msiru wabulia dossier ya mashtaka bawatia l'ordre public leo inu nja mfanya declaration yenu ya wakati sauja waunjilana na serikali eba makalima anu ya mesure miatwalia danyonya nyandolo maswani ebale kalima kalima yanu kanoka ajali yo hanyanya ndo maswani habsiwa awaru mjiprepare mhadisi danina aonga mrongo wao ulimewa hao yaukana wakati sauja yabahena zijao ngamjua na ngammadhamana nizoka ujira hapo ndio swala la wangu kama rais wewe anusi karchunda rawani shangarinda sai haki hapo mara karchunda rawani o ngarendura sai haki hapo ngarjui unga hawema ikamba rais anu ritiliwaze kaya ye harmansi ushizi wa kweli de ilone marani shatile
wafakuzi waezi emaraia wa Komoro jihenkwe maraia wa dunia kamili ngaliziona unu en Europe juzi wafaisha artisanal ngalijua uzavirao mali leo hata usiku wa leo mfumbe ngalijua uzavira Cote d'Ivoire juzi honda leo ngalijua uzavirao Guinea haini usiku ya bosi wa Komoro usona boka wanande marombe Isula mboka ya Komoro wanande marombe wa dunia kamili wakati usauba lili donc juaizo warambia ukawareshe lezizo kana mwenzi za faiza hani sisi kartuo be adua mihamaniyo Mwenyezi Mungu aende ujuo usiku ni namna no mahadhani ya joko ulitamania shaizo lijua garijoka wa Komori ngwa utayari nungu alilinda Pato sisi nga sitayari yabo strategie namna hizo ngo izo kwa ndio ziona sharika hanza leo rijeri jigo na mekarishia na sila sitayari na jitayarisha psychologiquement nga sipre politiquement nga sipre nana ezalabunga hotsena nga sipre rirumie demokrasi rimtowe rihensiezi ya nyumeni ijuka ya halali ijololana ni maunyo ya kwa Komoro wenchi hakuwa Komoro wenchi ngwanzao yende nzubani akayunizo wa Komoro watumaniao akonga tsahau salama ila wao ngedao mwali izo ndizo wa Komoro wonsi watahao shamru mzima ba na neshe ikundishaji ndo tsuha tsukari wa dukoshaka wata wa yani wa hinsiezi ya ushangaza wangu ya terreur nungajo isa kwa luni ngarumbo mungu zengozi birero wakati wa Komoro wajoju bonzi ya ngombe kangarajo hakia hatu wadura ndio watawe ohara ondo ajoka nubanundo aroha hara shawa hansi ila yamboro klima ya terreur yoni wo wa hansi shwa Komoro izongari zijua mamu wakati sisi wa siasa dore ngezi kwa manazahatu wa Komoringo wajua kangwa juji mimi personnellement amina expérience ya hazo si personnellement globalement mwana mato ya limaji le 25 mars ribono kwa Komoro uko Lubero warengeze kwa manazahatu rizono le 25 mars et maintenant ce donc initial et juzi kwa uzambao juzi kwa Kansuji maraya wajuha kwa jabewa Zumba mane puisque appeli Katler bainga mwambia onikaya ngarega ose kwa maana ngarji prepare et révolution ilangi imkinishie le plus vite possible mtiritsa hemba mbina mnaito kwa ufanishia ngamjozi wona shali orso kwa ujarjer to ya peli wameka alisana répondre appel na sisi nga si favorable na sisi nga si prêt ya baba sa yo processus ya warashe haki haki yabo haunganya swala la vita na mama kama na renga wasalillahi wa sasa ni bwana Benchek Khalid wa Central yes alama ya swala maili swala mwanzo kaya ngamhabilio revolution ilanglang ni de kanima kao dictateur ngamsao demokrasi ngamsao realizo halibangu namna je demokrasi yendao ya tsahe dictateur yani haruma namna ya ukae hawaiki amani ke revolution ilanglang bosetu de kai swala hangu ingine swala ya pili ze etapu pia za ukaya ye maranya waso pareni ze etapu pia ziviri wanungo tuke etapu pia ziviri ukaya wende votizi nji ze votizo ziviri namna ikao mhabidi ya wakazi na mkinishiha ziviri azali hansi parloma ya hansi angwendo etapu ze maranya wasiduku Kaganga aminifu kweli wa hemaranya no wandu wa siasa haura medecente hauberuku emakatizano yangu au kaze takutia sazibiri watuku espalera raru bali munibera kagada
Baraka ngenda hu ukaya mu baraka wandoka ujida yatende uharuma etapimu yatende ili wangojo mlunga dingoni ebanu ngenda hu baraka ebanu baraka nguro fungwa ebanu wandu wa siasa ikamu wajunda uharuma itsingwa rao watinde pirizo yonde mana wabambaya hao banu kweli ngabo zila wao kangwa juhulu wao yani gasahu yonufu haruma ye masala mararo yao ngabyo samika ngabo swala sasa shamdule jezema katia jao Ojibu na suala yao dictateur na démocratie, dictateur na pouvoir souverain, vale ko usa dictateur harmo histoire ya dunia yeko o e ma dictateur aussi ou un peuple